लाडली लाल की जय, श्री राधा रानी की जय। सभी लोगों को हार्दिक हार्दिक प्रणाम, दंडवत। श्री राधा रानी की कृपा से आपके समक्ष बरसाना धाम से आए हुए ये 3 बटुक जो हैं आपके समझ श्रीमद् भगवत गीता महारानी का पुरुषोत्तम योग वर्णन करेंगे। श्री किशोरी जी की असीम कृपा है इन लोगों के ऊपर, यह सभी को प्राप्त हो, यही हमारा एकमात्र श्री राधा रानी से आग्रह है, निवेदन है। ऊर्ध्वमूला मदशाखा कर्मानुबन्धनमनुष्यलोके नारूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादर्न सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुरूढमूला मसङ्गशस्त्रेण दृढेन यत्त्वा तथा पदं तत्परमार्गतव्यम् यस्मिन् गता न वर्तन्ते भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसृता पुराणे निर्माणमोहाजसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढा पद्मव्यं न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न वर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वासयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनुष्याय विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितां विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितां उपैकतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसा यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यश्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्युन्मामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यामोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणापानसमायुक्ता पचाम्यन्नं सर्वस्य चाहं प्रतिसन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तिकृद्वेदविदेव चाहं द्वाविमौ पुरुषं लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षरोच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेति उदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विवर्तव्य ईश्वरः यस्मात्
पुरुषोत्तमः हतोऽस्मि लोके वेदे च प्रजतः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमः सा सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम अध्यायः। Dhritarashtra said Sanjay gathered on the holy land of Kurukshetra, eager to fight Vodhan my sons and the sons of Pandu. Sanjay said at that time, seeing that the Pandu arrayed for battle, by your talented pupil, Drishtadyumna, son of Dhruvaden, behold, the Lord Master of mighty army of the Pandu, arrayed for battle, by your talented pupil, Drishtadyumna, son of Dhruvaden's army heroes, wielding mighty bows and equal military prowess to Bhim and Arjun, Satyaki and Virat the Marathi were received. Dhruva, Chekitan and Ben king of Kashi, Purajut, Kundibhoj and Sabya the best of men and mighty Damanyu and valiant Uttamoja, Aimanyu, the son of Sudra, the five sons of Draupadi, all of them Maharathis were received. That's all. Hari Mahanavadra Yadavoyanto Vishwadodabhasau Aparidadavida Devano Yadasana Vipradeya Sanna Prayogo Rakshidaro Dive Dive Devanam Bhadraso Materajo Yadam Devanagam Radiravido Nivartanam Devanagam Dagamupasedima Vayam Devana Ayo Pratiranto Jiva Setan Purvaya Nivedavo Vayam Bhagam Mitramadirem Dagyamatriram Aryamanam Varunagvando Mamasvena Saraswatinaha Gananantva Ganapativam Havamahe Priyanantva Priyapativam Havamahe Nidhinantva Nidhipativam Havamahe Vaso Mama Ahamayani Garvadama Tvamayasi Hari Om